kula matur, seberat apapun masalah sampean, segede apapun masalah sampean, kamu masih punya ibu, uripmu aman. Sebesar apapun masalah sampean mas, dek, mbak, asalkan kamu masih punya ibu, uripmu aman. Beda cerita, besok neko wis ora duwe wong tua, besok wis ora duwe ibu, duwe masalah arep njaluk dongane maring sapa sing gelem mendengarkan keluh kesah kita. Ana rezeki wong pada merek, kita melarat wong pada lunga kabeh, kecuali orang tua kita, kecuali ibu kita. Kita duwe duit akeh, sapa wong ora gelem merek, kabeh pengen nyilih, kabeh kepengen melu mangan, kabeh kepengen melu mangan, kabeh kepengen melu ngrasakna duit kula jenengan. Tapi pas kita lagi sengsara arep njaluk dongane sapa, ini kita lagi ronde duit, sapa sing gelem merek, kecuali ibunda kita yang dengan tulus, bahkan sebelum kita Mas Hafiz, sebelum kita lahir nang alam dunia, sebelum mata kita melihat, sebelum telinga kita mendengar, ada satu orang perempuan, seorang wanita yang dengan ikhlas mendoakan kita. Kapan? Ketika kita berada di perut seorang ibu, ibu kita sudah mendoakan kita, dipegang perutnya dengan tangan halusnya, ibunda kita mengatakan, sehat yona, pinter yona, sukses yona, suwarga yona, ben melarat ibu wae, sing sukses kowe, sing pinter kowe, sing sugih kowe, sing melarat ibu, sing miskin ibu, sing bodoh ibu, sing ora duwe ibu, tapi kowe yona tak gadang dadi bocah sing mulya, dadi bocah sing utama, dadi bocah sing sukses, pinter yona, sukses yona, bahagia yona, seneng yona, suwarga yona. Kamu masih punya ibu, uripmu aman. Masih ada orang yang dimintai doa sing tembus maring langit, konjuk Gusti Allah. Siapa? Ibu kita. Dek Hafiz pengen sugih, masih punya ibu. Waftahiyadahuma fa inna minha mambu'ur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibu. Di telapak tangan ibu ada yang namanya membau rizq. Apa bu? Sumber rezeki. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Anak pengen sugih, intine siji, aja pelit, aja medhit karo wong tua, terutama karo seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaraman mukarram, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, keluarga besar Dukuh Bumi Harjo, Desa Kebon Gede, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Godhong Pare, Godhonge Layu, Kebon Gede, I love you. Ingkang tansah kula hormati sedaya para alim, para kiai, keluarga besar jajaran kepengurusan ranting Kebon Gede, Dewan Suriah dan Fitiah, Ibu Muslimat Fatayat, GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu PPNU yang saya banggakan, ngarsanipun jajaran Suriah NU, ngarsanipun Romo Kiai Tamyiz, ngarsanipun Romo Kiai Haji Solihin, Romo Kiai Haji Munawir. Ingkang tansah kula hormati tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh sesepuh, ngarsanipun Romo Kiai Kasduki, Romo Kiai Muhradi, Bapak Muhradi.
ingkang tansah kula hormati ngarsanipun keluarga besar jajaran Tanfidiyah yang terhormat Bapak Ustadz Ali Nurdini, Bapak Ustadz Muhsinin, serta yang saya hormati keluarga besar pemerintah Forkom Binca Bantar Bolang, Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, Bapak dan Ramil yang mewakili jajaran TNI Polri kita yang sama-sama kita banggakan. Para keluarga besar pemerintah desa Kebon Gede yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Kumolo, sak perangkatipun, pamong perajanipun, sedaya perangkat, Pak Carik, Pak RW, Pak Kadus, Pak RT, seluruhnya yang saya banggakan. Pemerintah desa Kebon Gede, sedaya perangkat, semua perangkat, KB perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar sah. Yang saya cintai, yang saya banggakan, adik saya di Hafiz Uski Wardana bin Bobo Aibda Untung Pratiknomi wa Ibu Sri Rezeki. Muga-muga barokah Fatihah untuk anak lanang di Hafiz Uski Wardana. Allah menjadikan de Uski Wardana de Hafiz adalah lare-lare saestu anak ingkang soleh, ingkang alim, ingkang manfaat maslahat dunya akhirat, berguna manfaat maslahat untuk keluarga, untuk desa, agama serta negara. Allahumma. Lan sedaya keluarga besar Grup Hadrah Simtuturor yang saya banggakan, wonten Kebon Gede, Bantar Bolang Pemalang yang saya banggakan, sedaya para rawuh, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan antu-antu syafaatipun baginda Rasul milain dunya dumugi benjang wonten akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Kita awali dulu malam hari yang penuh barokah ini dengan bacaan sholawat. Tadi telah kita baca bersama, kita ikuti bersama sholawat. Ono mahalul qiyam lan sanesipun luar biasa. Dan yang jelas sholawat itu adalah suatu amalan, suatu ibadah karena Allah sing perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amutu ya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu rahi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita membaca sholawat karena itu perintah Gusti. Cuma nyatane
orang-orang, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak yang datang ke saya meminta ijazah sholawat, urusane mung perkara kepengin sholawat diweken apa ijazah tapi ternyata motivasinya cuma ben utangi lunas. Gus tulung lah nyong diparing ijazah ben utang nyong lunas lah tulung. Oke. Kalau kita masyarakat Bantar Bolang, masyarakat Kebon Gede, motivasi ini maca sholawat mung kepengin utangi lunas. Barokah sholawat kok terlalu opo ya, terlalu kecil kalau mung kepengin utangi lunas. Barokah maca sholawat dahsyate luar biasa. Apa maning perkara mung perkara rejek, perkara kepengin ketemu jodoh, perkara kepengin duwe apa-apa kabeh diracakna sholawat. Karena rumusnya kita maca sholawat agar ditresnani karo Kanjeng. Wong nek wis ditresnani karo Kanjeng Nabi, perkara utang Allah saking gampange, perkara rezeki Allah saking gampange, perkara dunya sekuku ireng, perkara dunya mung sekuku. Ternyata kebahagiaan dunia urung sepira ketimbang kebahagiaan akhirat. Orang ngandel mangga kita buktikan. Bu, jenengan tahu jalan-jalan maring laut apa ora? Laut ngendi Widuri. Jalan-jalan maring pantai. Soale wau kula nembe teng Danasari, Pemalang lewati Mandan Ngulon, lewati pintu apa Widuri. Ya Allah, luar biasa. Sampean jalan-jalan maring pantai Widuri ora ketang esuk-esuk mbura. Jenengan driji sampean tulung dicelupaken teng pantai utawa segara, contone banyu laut pantai Widuri. Celup driji sampean. Kemudian diangkat set. Kira-kira anak tetes banyu apa ora? Onten paling setetes rong. Akeh apa ora? Setetes akeh apa ora? Akeh nek langka perbandingane, tapi setetes dibanding banyu segara akeh ndi? Tur ora nana kalimat, tur ora nana angka yang mampu ngimbangi satu tetes dengan akeh banyu segara. Kenikmatan dunia itu seneng nyenengi, tapi nuwun sewu, kenikmatan dunia itu nek urung kelakon. Nek wis kelakon ya biasa bae. Saya ulangi, kenikmatan dunia mung setetes, itu pun nek urung kelakon. Nek wis kelakon biasa bae. Jenengan bayangaken kapan ya nyong kaya Pak Jokowi dadi presiden, kapan ya nyong kaya Pak Ganjar dadi gubernur, nyong kapan ya dadi menteri, kapan ya ini tuh membayangkan kapan ya nyong duwe limosin sapi, kapan ya nyong duwe sapi Brahman dan sebagainya. Membayangkan ketone indah, ketone seneng nek nyong duwe kiye-kiye. Barang kelakon perkara dunya senenge nek urung kelakon. Barang wis kelakon ya biasa saja. Orang ngandel jenengan wingi wulan Ramadan wis diparingi pendidikan, ngarepi ngarepi salat maghrib, beduk maghrib, jenengan wetenge ngelih, jenengan wetenge kosong karena puasa Ramadan. Sampean mulai jam 3 bar ngasar kae penjenengan tulung ayu wong wetenge ngeli kepengin golek takjil dan sebagainya. Wetenge ngeli, jenenge wetenge ngeli weru apa-apa panganan enak kabeh. Aja maning panganan Pak, wong weru kecoro kaya ndeleng kurma, weru kecoa kaya ndeleng weru tabung gas LPG 3 kilo kaya ndeleng melon, kaya ndeleng semangka. Karena apa? Wetenge ngelih. Jenengan wetenge kosong, wetenge ngelih, wong genawas lagi nglakoni napa puasa Ramadan. Mulai bar asaran jenengan jalan-jalan teng Padu Raksa, pasar Padu Raksa, pasar Bantar Bolang. Jenengan kelingan iya jam 3 sore weru apa kepengin dituku kiye chicken ketone enak, kiye es buah ketone enak, katone
ketone enak, kiye kurma katone enak, tak tuku nggo mengko magrib, tak tumbas nggo mengko sangu buka puasa, kabeh kepengin dituku soalnya bayangannya warna-warna. Kiye kurma enak, semangka enak, es buah enak, sop buah enak, kiye enak, kentaki enak, odading mang oleh enak, odading enak, molen enak, pokoknya rujak enak. Kenapa urung kelakon? Semua makanan enak kabeh, jenengan nalikane wetengi ngeli kabeh pangan dituku kabeh. Kocapa datangnya beduk maghrib dog 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 dog, Allahu akbar, Allahu akbar, langsung jenengan ngunjuk teh mung secangkir, berniku jenengan mangan kolak semangkok, wetenge barek wis ora kepengin apa-apa. Nggih napa nggih? Berarti apa? Kenikmatan dunia urungan apa-apa nenek ana wong ngomong lho gak bahaya ta? Gak bahaya ta? Jawaban dengan kompak, orang ana barang bahaya karena kita punya dekengan. Apa dekenganmu? Pusat. Pusatnya apa? Sebelum kita sholat subuh kita ngelakoni sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat ben didekengi karo Gusti. Sebelum kita sholat subuh kita ngelakoni sembahyang sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca adalah alam nasroh, rakaat yang kedua yang dibaca adalah alam taro. Gini apa nggih? Niku didekengi karo Gusti. Orang ana barang bahaya, orang ana barang angel, nek dekengane adalah Gusti, backingane adalah Gusti. Alhamdulillah. Apa maning perkara utang lunas gampang, wong perkara dunya be kebingungan. Solawat terlalu sempit nek mung kepengin utangi lunas. Banyak sekali manfaat maca bersolawat, maca solawat. Dunya digenggam orang ana apa-apa nih daripada kesenangan perkara kebahagiaan akhirat ditersenani karo Kanjeng. Man ahya sunnati, sapa wonge sing nglakoni menghidupkan sunnah-sunnahku jere Kanjeng Nabi, faqad ahabani, bakal tak tresnani, bakal tak cintai. Waman ahabani, lan sapa masyarakat Pemalang sing tak tresnani karo aku Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, bakal bareng-bareng karo aku besok nang swargane Gusti. Allahumma swarga dunya swarga akhirat barokah maca sholat. Alhamdulillah. Mantep orang mantep masyarakat Kebon Gede asal purun maca sholawat dijabah karo Allah, diaturaken karo Kanjeng Nabi. Nek sholat godaane akeh, nek zakat godaane akeh, puasa godaane akeh. Puasa godaane wingi Ramadan akeh godaane. Mulane ono kalimat kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kamin shaimin, akeh-akeh wong puasa, laisa lahu min siyamihi, ora oleh apa-apa illa alju. Apa alju? Ngelih. Bahasa Inggris the kencot, ngelih, lapar, wal atas, dan dahaga. Kenapa? Mung sebatas orang mangan tok, orang minum tok, tapi perkara hakikate puasa orang dilakoni. Apa hakikate puasa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, sapa wonge masyarakat Kebon Gede sing wedi keagungane Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, kita takut akan kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ngangken hawa nafsune, endingnya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Masyarakat Kebon Gede masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma. Ki barokah puasa Ramadan, perkara salat akeh godane. Mulane sembayang 5 waktu dianjurkan, sangat dianjurkan berjamaah. Nek sembahyang sunnah nang omah, karena Gus Bah dawuh jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Maksudnya babar blas ora tau nggo salat qobliyah nang omah.
duha nang omah, tahajud nang omah ben umai berkah, diwacakna sholawat Quran dan sebagainya. Sembahyang 5 waktu mangkat musola karo kiai, kiyaine yo Pak Kiai jamaah mangkat siap 5 waktu nang musola. Soal nek 5 waktu salate nang omah kuwe Bu godane akeh. Tapi nek jamaah sholat berjamaah kok perkara 5 waktu nang musola jamaah karo rama kiai taruhlah kata nang kebun gede imame siji makmume 20 taruhlah kata ono imam makmume pira 20 sing 20 kiye langkah sing khusuk tapi kiyaine khusuk malaikat nyatet saanane wong nang jero musola ditulis khusuk kabeh. Bahkan sekalipun imame melu ora khusyuk sing 20 ora khusyuk tapi nyatane soh barisan rapat mantep oleh sholat jamaah le sholat malaikat nyatet saanane wong nang jero masjid senajan langkah sing khusyuk kabeh tapi purun berjamaah sholat ditulis khusyuk kabeh ke barokah sholat nek dewekan jelas apa urung genah khusyuk orane apa maning nek sembahyang ngarep ibadah kaya wingi Allahu Akbar iki badane jemu apa setu iki sidane iki ya Allahu Akbar ting ding 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 bakso Allahu Akbar kinyung nambah BLT apa orang esuk ya sembahyang mikiri BLT nggih napa nggih sembayang dhewe kan anak tawon ora kok bersolat kok bareng ngurusi tawon Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim pait Alhamdulillahi Rabbil Alamin ajang ini Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ketungkul ngurusi tawon kuwe nang apa 5 waktu berjamaah ben mantep salate khusyuk kabeh barokah salat Allahumma tapi amal ibadah yakin ora yakin mantep orang ditambah karo Allah aturaken karo Kanjeng Nabi dipermudah urusan kita adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Milo mangga Bapak Ibu ben tambah berkah malam hari ini kita buka dengan bacaan sholawat saya ambil dari kitab Durratul Fawaid karangan Bunyaja Ummi Sa'adah Meranggen kersane ben kita keluberan berkah para aulia Allah berkah para nyai para romo yai lan para sedaya sing sanatipun sampai ke ilmunya kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kalau tidak ada ulama kita tidak akan kenal pangeran. Laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafnal anbiya laula murabbi kalau tidak ada kiai-kiai kita maka lama arafna rabbi kita tidak akan kenal pangeran kita laula ulama kalau tidak ada para alim para ulama lama arafnal anbiya kita tidak akan kenal karo Kanjeng Nabi. Maka ada yang namanya sanad keilmuan yang ilmunya sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim sarang Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat
Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo dulurku padha ngerti ya menungso iku makhluk kang mulya tugase nyembah marang bendoro supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji miji dak ana kang nyekutrone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wajib percaya pangeran siji miji dak ana kang nyekutrone Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Li ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kaitan dengan sholawat pulau seneng nek ono anak-anak padha nggawa gendera Sekhermania, bendera Az-Zahir, kula seneng sangat. Niki wonten Ustadz Muhammad Faza Ali Mustafid Munsyid Pemalang Az-Zahir nggih. Luar biasa, suaranya indah, menggelegar, cetar, membahana. Pesta, seneng banget dengan acara Pemalang bersolawat, seneng nek ana Bantar Bolang berso, gede nek kebon gede berso, luar anak-anak pada nggawa gendera apa Sekhermania, mafia solawat, luar biasa, selengker mania, luar biasa, temenan. Mbah apa? Dia gue. Pesta anak-anak luar biasa. Wah, undang Habib Syekh, guru-guru kita, suaranya cetar membahana. Ya Rasulullah
salam salamun alaik ya rafi'a sangani wangan daraji adbantayyan dinging ratal alami ya ubailal junggu dinging wangan garami tupolo konco priya wanita aja mung ngaji sare atloko kurminda rondo nulis lan maca tembe muring pangagal sangsara. Seneng banget masyarakat Tembun Gede pada seneng sholawatan, terutama bocah-bocah, terutama bocah-bocah anak-anak ing atase gempuran Mobile Legend, gempuran FF, gempuran lato, gempuran TikTok, ing atase gempuran media sosial HP arane setan gepeng. Tapi ternyata masyarakat terutama bocah-bocah Kebun Gede hebat, mangkat sholat, mangkat pengah, mangkat ngaji bar. Allahumma kewe insyaallah mencetak generasi sing soleh solihah. Allahumma. Surat cinta. Kembali ke laptop pengajian seru salah. Oke, Mas tolong duit. Ya ada surat cinta. Mohon sholawat mangke pembangunan TPQ At-Taqwa, tulung jenengan nyapakan duit sing kertas sing gambare Soekarno Hatta. Ya, jebule tukang kerjanya apa orang apa duit jebule padahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke pengajian. Oke. Nomor 1 urusane karo sholawat. Urusane karo apa? Sholawat. Ada beberapa hal Pak ingkang kula perhatikan. Apakah kesalahan fatal? Mboten. Bukan kesalahan fatal, tapi kula memperhatikan. Apa itu? Ada setidaknya 3 poin sing urusane bab perkara sholawat. Nomor 1, ketika anak-anak pada senang sholawatan, pada nderek-nderek maca sholawat, kemudian saya naik mimbar, naik panggung, saya ngaji, saya mengucapkan, saya mengatakan sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ternyata banyak di antara kita jawabannya adalah sallu alaihi. Kalau sallu ala Nabi Muhammad jawabannya adalah sallu alaihi. Kalau sallu ala Nabi Muhammad jawabannya adalah sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Berarti itu namanya diperintah malah balik perintah. Saya perintah sholawat, sallu ala Nabi Muhammad, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Apabila jawabannya sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, itu artinya bersolawatlah kepadanya, bersolawatlah kepadanya. Wong diperintah malam balik perintah. Larutnya bagaimana nek kana wong perintah ya dilakoni kon ngapa? Maca sholawat, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alhamdulillah ya Rabbi sholli aja sallu alaihi. Karena kalau sallu alaihi dadine diperintah malam balik perintah. 1. Nomor 2, ono ibu-ibu bertanya kali gula, Mas Ulin tulunglah lah apa Bu nyong pantakon karo sampean bisa gula nggerbar maghrib karo rama kiai kan gula bali maring umat dewek iya lah gula kan go hubungan habluminanas salaman karo jamaah liyane ya iya daripada meneng-meneng mending kan maca sholat ya Mas Ulin iya apa sing diwaca Bu biasanya sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim apa wasalam. Lah itu yang ditanyakan ibu tadi, Mas, kalau sallallahu ala Muhammad belakangnya wasalam apa wasalim?
kene ana sing wasalam, kene ana sing wasalim. Jawabannya kayak gini, kepenake kayak gini, Bu. Kalau depannya sholat buntute wasalam, kalau depannya soli buntute wasalim. Paham? Kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ngarepe sholat? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kenapa wasalim depannya sol? Allahumma sholli wasalim, bukan wasalam. Wasalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau depannya sholat buntute wasalam, kalau depannya soli buntute wasalim. Gini apa nggih? Poin ketiga Pak, yaitu ketika maca donga kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Di antara kita masih banyak yang wasalim. Harusnya apa? Wasalam. Kenapa? Wasolla. Kuncinya di situ. Wasolla, sholla belakangnya wasalam. Wasolla, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Bukan salah fatal mboten, tapi kabeh anak atuke dewek, anak jodone dewek. Lah nek ana masyarakat Kebun Gede sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, kuwi jenenge selawat sungsang. Kebalik sih? Kebalik berarti nek sholawat wasalam, nek sholli wasalim. Maksudnya kula matur kaya niki ben kula jenengan tambah barokah anggenipun melantunkan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bu, kepengin bahagia apa mboten? Mestine wong urip kepengin tapi Dek Hafiz aja ngaku bahagia nang Pemalang, masyarakat Bon Gede aja ngaku bahagia nang Kebon Gede apabila kula jenengan orang duweni sing rong perkara. Aja pisan-pisan ngaku bahagia sing temenanan apabila nang Kebon Gede ora duwe rong walaupun wonge pinter pol, ngalim pol, hebat pol, soleh pol, sugih pol, ganteng, pinter, gemoy, lemu, gering, ayu, glowing. Hari ini laki-laki mengatakan ternyata ibu-ibu terutama mbak-mbak wong lanang lu curhati kali gula. Masya Allah Mas Ulin, hari ini saya sakit hati. Kenapa sakit hati? Ternyata dalil yang tadinya mengatakan inamal a'malu binniyat dadine inamal a'malu birai. Kabeh tergantung karo rai. Mulane wanita hari ini pada sibuk glowing narai, pada sibuk ketungkul mempercantik wajah, ketungkul perawatan, ketungkul pakai foundation, ketungkul pakai blusem, blush on ya, ketungkul pakai blush on, ketungkul pakai skincare, ketungkul pakai scarlet, ketungkul pakai sunblock dan sebagainya. Tapi kalau jenengan hari ini wong wadon, perempuan-perempuan kita, wanita kita hari ini pada ketungkul sibuk mempercantik wajah, pada sibuk mempercantik wajah, mempercantik rai. Apa yang terjadi? Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki gemar menatap. Tapi cantiknya akhlakmu, cantiknya unggah-ungguhmu, cantiknya ilmumu akan membuat laki-laki semakin yakin untuk menetap bersamamu. Laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang mampu mencintai banyak wanita, tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu mencintai satu wanita tapi dengan banyak cara. Iya, alhamdulillah. Luar
iku nek calon suami calon istri. Siki nek penganten anyar, penganten bodol karo bodolan penganten. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah rela anak istrinya hidup menderita. Gini apa? Yang mana sing pada bojo kan masih jomblo. Bukan promosi, tapi muga-muga sing urung nikah paring ono jodoh sing terbaik. Allahumma kembali ke pengah aja ngaku bahagia nek urung duwe rong perkara. Siji, duwe ati sing ayem, loro ditresnani karo Gusti. Aja ngaku nek urung duwe sing rong per. Nomor siji duwe ati sing ayem. Nomor dua duwe ati sing ayem. Nomor dua ditresnani karo Gusti. Apa bae Mas Ulin? Nomor siji aja ngaku bahagia nek urung duwe ati sing ayem. Carane atine ayam ana rong perkara. Satu, gede syukure karo nikmate Gusti Allah. Kita ngakoni dosa kesalahan, iya. Mergane diantara tanda-tanda atine mati, diantara tanda-tanda atine mati adalah kulon jenengan pada kelingan mati tapi tidak ada persiapan menghadapi ajal, menghadapi kapan datangnya mati. Kemudian ana 5 perkara yang terburu-buru disunahkan karo Kanjeng Nabi, diantaranya adalah at-taubah minal ma'asi, yaitu terburu-buru nyuwun tobat karo Gusti. Kalau kita dilihat di dalam doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Kemudian di situ ada kalimat abu ulaka binikmatika alayya. Kita menyesali kesalahan, iya. Kita nyuwun tobat karo Allah, iya. Kita nyesali segala kemaksiatan, iya. Wong menungsa ya patute duwe dosa sengaja utawa ora disengaja, mulanya nyuwun tobat karo Allah. Tapi jangan lupa abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, saya juga tidak melupakan nikmat yang jenengan berikan kepada saya. Kalau kita kakek yang nangis nyuwun tobat karo Allah, ya Allah dosane nyongake banget ya Allah, kemudian menang nang jero kamar ora gelem mulang bocah, ora gelem murang marai bocah Fatihah, ora gelem memberikan ketuntunan kepada anak-anak, orang bisa membaca nikmati Allah yang lain. Oke, kita nyuwun tobat karo Allah, iya. Tapi Sayyidul Istighfar mengatakan juga abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, saya juga tidak lupa nikmat yang jenengan telah engkau berikan kepada saya. Yang telah engkau berikan kepada saya nikmat apa? Nikmat meripat, nikmat kuping, nikmat lidah kenang rasakna enake mie ayam soto dan sebagainya. Luar biasa. Hari ini orang menganggap rezeki mung perkara duit. Pokoknya rezeki duit, rezeki THR, rezeki BLT, rezeki duit dan duit. Mulane Allah kadang-kala nggunggung ngalem menungsa, tapi juga Allah juga kadang-kala ngenyek jero kanggo menungsa. Innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan makhluk jahulan, makhluk yang sangat bodoh. Kalau jahil cukup bodoh, tapi nek jahulan bangeting bodoh nih. Kenapa membatasi nikmatnya Allah? Pokoknya rezeki duit, rezeki uang, rezeki harta. Tidak hanya itu, diparingi sehat, rezeki. Kebun gede ora kenang tsunami, rezeki.
kebun gede orang nana lindu, orang nana bencana rezeki, bisa sembayang kepenak rezeki, batuk ngambeneng bumine Allah sujud rezeki, meripat nyawang anak-anak pada mangat sekolah rezeki, lesan kenanggo ngucap maca Quran rezeki, kuping nggo ngrungokna sholawatan rezeki, awake sehat rezeki, kenanggo mangkat kerja ngode cari nafkah rezeki. Mulane kadangkala Allah gunggung menungsa, kadangkala ngalem menungsa, tapi Allah juga kadangkala ngenyek jero kanggo menungsa. Innahu kana doluman jahulan. Manusia adalah makhluk yang sangat dolim, manusia adalah makhluk yang sangat bodoh. Kenapa bodoh banget? Menganggap rezeki hanya uang dan uang. Gini apa nggih? Lho temenan, meripat sehat rezeki, kebun gede nyaman, orang anak hujan es gede-gede rezeki, orang anak lindu rezeki, orang anak bencana, orang anak perang, tidak seperti di luar negeri sana Suriah dan sebagainya, Iran, Irak kaya-kaya. Kita nang Indonesia sembayang kepenak, arisan kepenak, barang gawe kepenak. Nggih napa nggih? Rezeki saking Gusti. Mulane kadangkala Allah ngalem menungsa, juga kadangkala Allah ngenyek menungsa. Dengan beliau Allah mengatakan, dengan dia Allah mengatakan apa? Innahu kana doluman jahulan. Jahulan, makhluk yang sangat-sangat bodoh. Pramila kula jenengan syukur karo Allah, kula nyuwun tobat kali Allah, jangan lupa untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain. Oke, siki nyuwun tobat, iya ya Allah, nyongake dosane ya Allah, nyongake lupute ya Allah, iya. Tapi jangan lupa mau maghrib bisa maghriban, mau isya bisa sholat isya, batuk tayang nyembah nang bumi ne Gusti Allah. Di mana nikmat ini Allah berikan pada manusia yang masih urip nang alam dunia. Mulane Imam Ghazali dawuh, nek masyarakat Bantar Bolang wis akeh masalah, wis akeh kasus, kepengine jare mati dan mati. Imam Ghazali dawuh, wong nek modele kaya niku jare Imam Ghazali kon pada piknik biar enggak panik. Kon pada piknik kemana? Kon pada piknik maring kuburan. Orang maring Pantai Widuri, kuburan. Ngapa nang kuburan? Kon pada mangkat maring kuburan, yakinlah mereka para mayit yang sekarang ana nang jero kubur kepenginane mung siji tok. Apa? Hari ini nek jenengan krungu wong nang jero kubur, mereka pada gembor, pada tetangisan, pada ngorong-ngorong gembor tetangisan nyuwun karo Allah. Ya Allah, nyong mung kepengin siji tok ya Allah, kepengin urip maning nang alam dunya. Ngoneng nyong urip maning nang alam dunya, tek dandani salate, tek dandani ibadah ya Allah. Sing penting kula urip maning nang alam dunya ya Allah. Kula tulung ya Allah, kula pengen urip maning nang alam dunya, tulung ya Allah. Malaikate semaur ola bita. Wis ora bisa, mulane mumpung urip nang alam dunya, mumpung padang rembulane, mumpung jember kalangane, esi bisa sujud nang bumine Allah, esi bisa nyuwun ngapura karo Gusti Allah nang alam dunya. Mulane kula jenengan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ya nyuwun tobat, tapi jangan lupa, jangan melupakan nikmate Allah yang lain. Srengenge orang bayar. Mulane kula matur Bu, masyarakat Kebon Gede kula yakin seapapun kondisi ekonomi panjenengan, jenengan kula yakin tetap pasti mampu membeli makanan paling mahal. Seapapun rezeki jenengan modele, kula yakin jenengan mampu membeli kasur paling mahal. Tapi kula matur, sekaya apapun, sesugih apapun jenengan, sehebat apapun jenengan, oke, mampu membeli makanan paling mahal, tapi tidak akan mampu membeli nikmatnya makan. Dan jenengan mampu membeli kasur babut mendut sing dhuwure pir 7 meter. Jadi awake sampean tiba maring kasur langsung dul luar biasa turune kepenak enak. Tapi masyarakat Kebon Gede sekaya apapun jenengan tidak akan mampu membeli nikmatnya tidur. Makanan paling mahal apa? Spaghetti, oke, burger, oke. Tapi Allah ora maringi nikmatnya makan. Jenengan kulo diparingi mriyang, ilate langka rasane, panganan mlebu enake kaya ngapa, larange kaya ngapa, mahale kaya ngapa. Wong lagi mriyang ora sehat,
Allah menarik, Allah narik nopo ngangkat nikmatnya makan, panganan mlebu ilat, rasane pahit kabeh, getir kabeh, wetenge nolak diiseni panganan, mual-mual muntah. Kenapa? Wetenge nolak panganan, lesane niki lidahe tidak bisa merasakan enaknya makanan. Kenapa? Allah ora maringi nikmatnya makan. Tapi mulane ulama mengendika makanan paling enak itu apa, lauk pauk paling enak itu apa, ternyata bukan apa nasi megono, boten, bukan apa nasi goreng, boten, ternyata makanan paling enak adalah alju, rasa lapar. Pokoknya wetenge ngelih, lapar, perlu apa bae enak kabeh. Jangankan kau sega goreng, paribasan banyu putih, wong wetenge kosong rasane enake luar biasa. Sega putih campuri uyah, wong lagi wetenge ngelih, rasane enake luar biasa. Nggih napa nggih? Walaupun panganan enak kayak apa, wong wetenge wis kadung wareg, ora mlebu panganan apa-apa. Nggih napa nggih? Mulane kula yakin masyarakat pundi kebon gede mampu membeli makanan paling enak paling mahal, tapi tidak dengan membeli nikmatnya makan. Dan masyarakat kebon gede mampu membeli kasur babut paling larang regane, tapi tidak dengan membeli nikmatnya tidur. Kalau Allah tidak memberikan rasa ngantuk, ya ora yang turu bae. Tapi paribasan turun nang kandang ayam, paribasan turun nang dhuwur dami, paribasan wong nyatane diparingi ngantuk yang leder enak. Tapi turun nang dhuwur kasur empuke kaya ngapa, wong Allah ora maringi ngantuk, ya glibagan bae. Ana lemut ora tayang turu bae, karepe nganggo obat-obat tidur jarene insomnia. Kenapa? Allah ora maringi ngantuk. Beda kalau kita nang desa kesel kerja ngletak nang pinggir sawah, nang pinggir galengan anapa, nang jero kandang ayam sekalipun, nang jejer pinggir kandang darah sekalipun, wong diparingi ngantuk yang leder karo ngorok. Senang. Kenapa? Allah maringi nikmatnya tidur. Abu ulaga binikmatika ala alayya, ya nyuwun tobat, tapi jangan lupa, jangan sampai kita melupakan nikmat-nikmat Gusti Allah. Alhamdulillah. Nomor 2 carane uripe ayam apa Pak? Nomor 2 adalah jangan mudah menggantungkan apapun kepada seseorang, jangan mudah bersandar kepada menungsa. Sayyidina Ali dawuh, rasa sakit yang paling jero larane adalah berharap kepada sesama manusia. Ono kisah namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad niku duwe tangga cah nom ning rada ndugal. Imam Ahmad seorang kiai besar, niki rumahnya ini tetangganya bocah tadi. Misal contoh, lah niku hari pertama niku bujang tadi ngundang kiyaine, Pak Kiai apa Mas, kandani dong, sini dong, merek apa Mas, ora sitalah wis ngana sampean balik maning, balik. Hari kedua diundang maning oleh bocah tadi kiyaine, Pak Kiai Imam Ahmad mriki merek apa Mas, ora sida wis ngana sampean balik maning, dikerjani. Tapi Imam Ahmad tidak menaruh rasa curiga, orang naruh rasa dendam. Kalau kita kan senengnya niteni, loh paling ya kayak wingi tempiling sisan lah, antem sisan lah, niteni. Imam Ahmad boten. Diundang teka kon Bali, diundang teka kon Bali. Hari ketiga Pak Kiai mriki apa Mas, ora sida wis ngana sampean balik maning. Hari keempat Pak Kiai apa Mas, mriki merek apa Mas, ora sida ngana sampean balik maning. Arep balik badan Imam Ahmad ditarik tangannya oleh bocah tadi, Pak Kiai kula turi lenggah sekedap jakong grok. Wong jenenge wong-wong mertamu ya ora-orane ya kopi-kopi mbure ya metu. Nggih contoh. Lah wong jenenge wis ngerjani ya karepe ya apik-apik, Pak Kiai pangapunten nggih Pak Kiai, nggih kula wis ngerjani jenengan meh 4 dina. Terus maksudnya kepriwe Mas? Lah nggih Pak Kiai kula wingi jetek undang jenengan rawuh terus kon balik maning. Hari kedua hal yang sama, kula kok selesai dadi kaget apa Mas? Kagetnya kenapa jenengan ora curiga, ora niteni, ora marah, kon teka kon bali kon teka kon bali niku pripun Pak Kiai? Oh kowe takon gawe Mas, nggih jenengan ora marah, jane nek nuruti nepsu ya nyong marah. Lho sebab lho ngerjani wong tua
Unggi Pak ya, iya. Tapi nun sewu Mas, tenang. Sampean adalah tetangga saya. Kalau saya orientasinya adalah makhluk, jelas nyong mung lara ati. Nyong wong tua dikerjani bocah. Wong nyong wong tua dikerjani bocah wis kon teka-teka kon balik gari balik kur dikerjani. Kalau aku orientasinya adalah kamu, jelas nyong kecewa lara ati. Tapi ndak Mas, aku orientasinya bukan kamu, orientasi yang saya lihat adalah Allah dan Rasulnya. Sampean tangga saya, sampean dulur saya, sampean adalah tetangga saya. Sedangkan Allah perintah, sedangkan Nabi Muhammad ngendika, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Siapa sing iman karo Allah kelawan dina akhir, fal yukrim jarohu, hendaklah dia memuliakan tangga teparone. Lah sampean tanggane nyong, sing perintah muliakna tangga Kanjeng Nabi, yang saya pandang Kanjeng Nabi. Nyong ora urusan sama model kayak apa, nyong ora penting. Arep nglarani yang ngono, arep ngerjani yang ngono, ora masalah. Yang penting saya orientasinya adalah Allah dan Rasulnya. Arep sampean ngerjani nyong dina-dina ya mangga, arep nyong dilarani ya terserah. Yang penting orientasi saya adalah saya muliakna panjenengan, fal yukrim jarohu. Kue perintahe Allah, perintahe Kanjeng. Kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja ndak sia, iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Rumusnya ayam apa Bu? Siji, gede syukur karo nikmati Gusti. Nomor 2, jangan mudah bersandar kepada manu, karena isine mung lara ati. Kalau kita bersandar kepada manu, bersandarlah kepada Gusti Allahumma. Nomor 2, ajang aku bahagia nek ora ditresnani, nek urung ditresnani karo Gusti. Caranya adalah golet ridane wong tua. Kita punya tangan kanan Allah nang alam dunya, wujude wong tua. Pikantuk ridane Allah, caranya adalah ridallah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridane Allah ing dalam ridane wong tua, bendune Allah murkane Allah ing bendune murkane wong tua. De Hafiz sawise di khitan, pinter ngajine, pinter salate, bersolat mendoakan orang tua ben wong tua parengono mulya dunya akhirat barokah bopo untung nyunati anak lanang kersane pinter salate, pinter ngajine, mengko bersolate De Hafiz ndongakna wong tua dan Pak untung mencetak keluarga anak-anak waladin sholihin yad'ulah, mencetak anak-anak sing soleh solihah. Anak matine wong tua, anak-anak pada kelingan wong tua, mendoakan wong tua nganti dugi swargane Allah. Allahumma. Setelah wong tua didik, jangan lupa titipaken bocah teng TPQ at-taqwa. Alhamdulillah, katuran panitia kita ndere solawatan untuk kepentingan bersama pembangunan TPQ at-taqwa. Yo solawatan yo ndere-ndere sedekah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas khairun, lebih bagus, lebih apik daripada tangan di bawah. Maksudnya jiwane mentale seneng member, suka member. Alhamdulillah, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minanas, ba'idun minanar. Wong sing dermawan seneng sedekah, qaribun minallah perkara Allah, qaribun minanas perkara tangga teparo menungsa, ba'idun minanar atau saka geni neraka. Tapi al-bakhil qaribun minanar. Wong sing seneng utawa medhit nyeketeng rezeki ora diwene karo sing membutuhkan, zakat aja mending zakat, sedekah babar blas, qaribun minanar perkara siksa neraka. Naudzubillahi min
untuk kepentingan hablum minanas kita bersama. Bapak Ibu monggo nderek sholawatan nadanya bahaya tinggi, mugi-mugi berkah bersama kebun gede Bantar Bolang Pemalang. Allahumma. Kepada panitia monggo saking gerakan Ansor Riki, karena kulo sing perintah bisa yang gue tuku lato-lato Allah mas apa pun menyat. Bismillah untuk kepentingan bersama pembangunan TPK Taqwa. Allahumma dadi Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwal ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwal ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwal. Rabbi lahul asma'ul husna Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwal ilaihi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan. Sarang-sarang Rabbi lahul asma'ul husna tusabbih lahul aqwal ilaihi yarji'u kullu kullu zaman wa kullu makan. Ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabi'a jani wa darati adbadayati radhal alamin ya uhailal suni wal gharami ya Rasulullah salamun alaik Allah ya Rabi'a jani wa adbadayati marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa patungan kelawan Allah kang maha suci butuh rangkulan rina lan wangi ditirakati diri adoi
nafas angkara ing pepaese kebeyaring donya iri lan meri sugih tangga mula atine baten lanes uripe ayem romong asa aman tununge rasa tanda yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kang aran soleh bagus atine karana mapan saring ilmune lagu tareka lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a zadi wa daraj adban dayyaji radan alabi Allah yuhayn al-judi wal-karami Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nomor loro cara nih bahagia adalah aja ngaku bahagia nek urung ditresnani karo Gusti Allah. Dek Hafiz, Dek Mutiara, anak ora bakal mulia tanpa ridane tirakate priyatine wong tua. Kulo seneng pak nek ana bocah Pemalang pada mangkat ziarah wali Sanga, wali Cirebon, wali Demak, wali Surabaya, wali Madura, wali Ben kabeh diziarahi kula seneng banget. Wali Ben. Tapi kula matur, sampeyan ketunggul sibuk tiap tahun ziarah wali Sanga, ziarah wali Sanga, wali Sanga ning kula yakin kula mantep. Jenengan ora bakal keluberan berkah wali, ora bakal keluberan berkah Kanjeng Sunan Ngampel Raden Rahmatullah, ora bakal keluberan barokah Kanjeng Sunan Bonang Sayyid Maktum Ibrahim, jenengan ora bakal keluberan berkah Sunan Gunung Jati Sayyid Syarif Hidayatullah. Asal jenengan nang alam dunya duwe ibu bapak sampun sedo tapi babar blas ora gelem tilik kuburane wong tua. Percuma tiap tahun bis telung bis petang bis iya nyong melu bunga nyong melu seneng anak-anak pada nyewa bis puluhan juta rombongan mangkat wali Sanga ziarah kubur ziarah wali seminggu rong minggu gedene suwene. Tapi kulo yakin jenengan ora bakal entuk barokah Sunan Ngampel Sayyid Ali Romatila Surabaya, jenengan ora bakal keluberan Sayyid Maulana Ishak Lamongan, jenengan ora bakal keluberan Sayyid Jumadil Kubro Mojokerto. Jenengan duwe wong tua tapi wong tuane jenengan sedo babar blas, anak ora tau dongakna wong tua, ora tau tilik kuburane wong tua, ora tau ziarah maring makame wong tua. Nggih napa nggih? Silakan ziarah mangga tiap tahun nyungnya seneng ziarah, bukulo seneng ziarah. Makam Jeng Sunan Demak, Jeng Sunan Kalijogo mriko Jeng Sunan Kudus. Seneng sangat kulo seneng. Kulo nek puyeng kon maring mall ora bisa. Kon jalan-jalan maring mall niku numpak apa kae? Lift, apa kae? Eskalator, eskalator ya. Kulo mboten seneng. Kulo nek mumet puyeng akeh pikiran sowan teng kuburan. Maring Sunan Kalijaga, maring Sunan Kudus
dos sowan maring sejumatil kubur seneng, tapi jenengan seneng ziarah kubur aja arep berkah wali, jenengan urip nang alam dunya mencampakkan orang tua, ora gelem ngurmati wong tua, ora gelem ngurmati wong tua, ora gelem dongak-dongakna wong tua. Ridallah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridane Allah ing dalam ridane wong tua, bendune Allah ing dalam bendune wong tua. De Hafiz kepengin sugih mulyakna wong tua. Mulane bagi anak-anak yang masih punya orang tua, uripmu aman. Saya yakin lek kowe duwe wong tua nang Pemalang nang Bun Gede sing duwe wong tua, kula yakin uripmu aman. Kenapa? Masih ada doa orang tua, masih ada doa seorang ibu. Melas nek wong bocah wis ora duwe wong tua, sudah tidak punya sandaran, minta doa kepada siapa? Dongane wali mandi bangeting mandi, tapi wali manapun tetap mengatakan aja jaluk donga maring aku, jaluken donga maring ibumu andai kamu masih punya ibu. Oke, mangkat gawa 2 juta 3 juta makom ziarah wali, kita mangkat ziarah wali gawa 2 juta 3 juta. Oke, silakan ziarah wali songo, tapi sebelum berangkat ziarah kubur wali songo, yakinlah dulu, yakinkan dulu ibumu nang omah duwe beras, ibumu nang omah dina-dina bisa mangan, ibumu nang omah ana rezeki nggo tuku beras nggo mangan dina-dina. Ziarah kubur ayo, ziarah kubur wali mangga ayo, kulo ya seneng ziarah kubur, tapi saran saya sebelum sampean tindak ziarah kubur wali sangat tilik maring wong tua. Masih hidup wong tua, gawakna wong tua apa senengi, gawakna martabak, gawakna lato-lato senengnya apa gawakna hiburan. De Hafiz kepengin sugih mulyakna wong tua, terutama seorang ibu. Kulon duwe batir, ada anak datang ke saya jagongan kali gula, HP ini murung. Di situ di HP itu ternyata tak kira anak telepon. Karena apa? Memanggil WA nih kok, memanggil tulisannya ibunda sayang memanggil. Yang ngomong Mas karena telepon, bukan Gus, niki bukan telepon. Loh, gue telepon enggih, niki screenshotan apa? Screenshotan ibu saya ketika dulu ibu saya sakit, saya sibuk kerja, memanggil dengan WA, nelpon kula, tapi babar blas ora tahu tak angkat. Lah terus hari ini ibu saya sudah tidak ada, kulo kangen dengan ibu saya, kulo merasa menyesal ketika ibu saya ketika telepon tidak pernah saya angkat. Maka untuk mengobati rindu saya, Gus, kulo masang HP wallpaper ibu saya, HP ibu saya tak pegang, telepon HP saya, anak telepon dari ibu saya tak screenshot. Untuk apa? Untuk pengeling-eling saya dosane anak zaman wingi, anak ibu memanggil memanggil telepon tidak pernah saya angkat karena saya sibuk bekerja, karena saya sibuk ketunggul golek duit, tapi tidak ketungkul mulyakna ibu saya. Maka saya pakai HP seperti narawel paper screenshotan itu ben kelingan dosa-dosa saya ketika ngelarani ibu saya. Ketika itu ibu saya sedang sakit, langsung kula Gus, mumpung bocah duwe wong tua, kulo matur seberat apapun masalah sampean, segede apapun masalah sampean, kamu masih punya ibu, uripmu aman. Sebesar apapun masalah sampean Mas, Dek, Mbak, asalkan kamu masih punya ibu, uripmu aman. Beda cerita besok nek wis ora duwe wong tua, besok wis ora duwe ibu, duwe masalah arep njaluk dongane maring sapa sing gelem mendengarkan keluh kesah kita. Ana rezeki wong pada merek, kita melarat wong pada lunga kabeh, kecuali orang tua kita, kecuali ibu kita. Kita duwe duit akeh, sapa wong ora gelem
kabeh pengen nyilih, kabeh kepengen melu mangan, kabeh kepengen melu mangan, kabeh kepengen melu ngrasakna duit kula jenengan. Tapi pas kita lagi sengsara arep njaluk dongane sapa? Ini kita lagi ronde duit, siapa sing gelem merek kecuali ibunda kita yang dengan tulus, bahkan sebelum kita Mas Hafiz, sebelum kita lahir nang alam dunia, sebelum mata kita melihat, sebelum telinga kita mendengar, ada satu orang perempuan, seorang wanita yang dengan ikhlas mendoakan kita. Kapan? Ketika kita berada di perut seorang ibu, ibu kita sudah mendoakan kita, dipegang perutnya dengan tangan halusnya, ibunda kita mengatakan sehat yona, pinter yona, sukses yona, suwarga yona, ben melarat ibu wae, sing sukses kowe, sing pinter kowe, sing sugih kowe, sing melarat ibu, sing miskin ibu, sing bodoh ibu, sing ora duwe ibu, tapi kowe yona tak gadang dadi bocah sing mulya, dadi bocah sing utama, dadi bocah sing sukses, pinter yona, sukses yona, bahagia yona, seneng yona, suwarga yona. Kamu masih punya ibu, uripmu aman. Masih ada orang yang dimintai doa sing tembus maring langit, konjo Gusti Allah. Siapa? Ibu kita. De Hafiz pengen sugih, masih punya ibu. Waftahiyadahuma fa inna minha mambu'ur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibu. Di telapak tangan ibu ada yang namanya memba'ur rizq. Apa bu? Sumber rezeki. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Anak pengen sugih, intine siji, aja pelit, aja medhit karo wong tua, terutama karo seorang ibu. Alhamdulillah. Ngendi ana anak wani karo wong tua, sewu siji sing wani. Ngendi ana anak lali karo wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali, suwarga ning dunya ana restune wong tuwa. Tuhu suci gede ganjarane, suwarga ning dunya ana restune wong tuwa. Anak kang tuhu suci gede ganjarane. Ada seorang orang tua numpak kursi roda, ditumpang nanang anak lanang ini sibuk bekerja, tapi satu hari diminta oleh ayahnya yang sudah sakit, sudah sepuh, nak aku njeluk waktumu sedina pe, yang kepengin karo kowe sedina yo nak, kowe kerja ora popo, kowe duit ora popo, tapi bapakmu kepengin nah kowe satu hari saja luangkan waktumu untuk ayah. Nggih pak, sedina pe ya pak. Nggih. Jalan-jalan di taman, ayah yang sepuh ini berkata-kata dan bertanya-tanya, nak kayak apa nak? Merpati pak. Apa? Merpati. Oh merpati, manuk yo nak? Iya pak. Berjalan lagi, nah itu apa? Merpati pak. Miki bisa takut dia takut namaning merpati. Iya nak. Jalan-jalan lagi, nah itu apa nak? Merpati pak. Merpati pak. Merpati manuk darah pak, merpati. Oh yo nak yo bapak kelalen, bapak lupa yo sarah apa melaku maning nak itu apa pak? Kae merpati pak, merpati. Buknya sepisan bae takon sing ngapa? Ayah tadi, anak tadi kemudian ngambek, mutung kepada ayahnya, mangkel kepada ayahnya. Bapak tadi berkata, nak, dipegang pundak anak tersebut, nak, zaman kowe cilik, kowe takon apapun oleh bapak tak jawab, kamu bilang apapun oleh bapak
tak ladeni. Kowe takon apapun oleh bapak tak jawab, ben kowe bisa pinter ngomong, ben kowe bisa ngomongmu lancar nganti bapak telaten mari kowe ngomong, mari kowe bisa bicara, mari bisa baca tulis, mari bisa ngomong siki bareng kowe bisa ngomong nah pinter ngomong nah. Ternyata lesan munggo debat wong tua, ternyata nggo gentak wong tua, ternyata nggo ngomahi wong tua, ternyata nggo nglarani wong tua nak. Kowe kelingan yo nak zaman kowe cilik kowe takon apa-apa tak ladeni, takon walaupun hal yang sama ditanyakan tapi bapak tidak pernah bosan untuk menjawab itu. Kowe takon apapun tak jawab nak, kae apa tak jawab dengan enak, tak jawab dengan nikmat. Mergane bapak sayang karo kowe, tapi kowe hari ini sawise pinter ngomong, sawise bisa ngomong, sawise lancar le ngomong, ternyata omonganmu nggo nglarani wong tua, nggo gentak karo wong tua, nggo nglarani wong toyona. Nah, bapak ora butuh apa-apa nak, bapak ora pengen apa-apa nak, bapak mau pengen kowe dadi bocah sing pinter, akhlake, adabe, unggah-ungguh tata kramane, mulyakna wong tua. Senajan kowe dadi jenderal kaya ngapa, bapak ora bangga. Senajan kowe dadi presiden kaya ngapa, bapak ora patia bangga. Apabila akhlakmu ora dadi, percuma bapak gedekna kowe, percuma bapak minterna kowe, percuma bapak banting tulang mulyakna kowe. Ben kowe dadi menungsa, ben kowe dadi wong sing mulya, percuma. Bapak mung pengen tata keramamu, bapak sepuh mung kepengin untuk akhir hidupe bapak disenengna karo kowe, dimong karo kowe. Kowe sing momong mung kepengina seturung bapak mati, seturung bapak wis ora anak, umure bapak ora suwe yo nak, mung pengen nyawang anak-anak pada guyub rukun taat karo wong tua, bekti karo wong tua. Alhamdulillah waladin solihin yad'ulah. Anak-anak di Pemalang di Kebon Gede, anak-anak sing soleh solihah ono matine wong tua, anak-anak pada dongak-dongakna wong tua. Alhamdulillah. Lah bisa nih mencetak anak soleh solihah bu, ora gampang, pakai tata cara namanya pendidikan prenatal. Ketika di kandungan is ada pelajaran umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, janin mboten bulanan tapi etungan dina. 40 hari pertama bayi wujudnya banyu suci, 40 hari yang kedua wujudnya getih blondo segumpal darah, 40 hari yang ketiga wujudnya daging blondo janin segumpal daging, 40 dina totale 120 dina kepenake 4 bulan. Allah maringi ruh dan takdir-takdire, umure, nyawane, kapan matine, sepira umure, rezekine, jodone, kabeh ana takerane. Mulai 4 bulan tulung ibu-ibu, mbak-mbak calon istri kudu paham, calon ibu kudu paham. Mulai 4 bulan ada pendidikan bayi di kandungan, dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran. Kenapa? Bayi sudah mulai mendengarkan, bayi mulai krungu merekam apa yang di luar kandungan, bayi mulai merekam. Ibu senangi maca Quran, bayi merekam kenapa ayat-ayat Gusti Allah. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan acara nih bayi cungkiran, serai bayi nangisor persiapan lahiran. Cara wong Jawa kuna 7 bulan ke bayi ne tua, bayi ne tua berarti siap walaupun lahir ya bisa, artinya sudah akas, wis akas. Termasuk saya bayi prematur, saya lahir 6 bulan 28 hari. Saya kan kudune 9 tahun kira 9 bulan kan harusnya 9 bulan 10 dina. Lah kula disiti mergane nang weteng sumuk. Kula niku metu plos senong 6 bulan 21 dina saya lahir prematur, tanggal lahir 27 bulan April tahun 2000. Lahir nang alam dunia umur saya 23 tahun. Alhamdulillah. Dari ta'alum tang unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, dari guru kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhsan Imba. Kersanipun kita saya wong bodoh keluberan berkah para alim para alimah. Allahumma alhamdulillah. 7 bulan anak bocah takon, mas ke bojone nyong wis 7 bulan ki apike kapan arep selamatan? Nek cara ilmu Jawa dulu nek arep nyelameti 7 bulan ane kandungan apike nang dina wetone sing hamil, dina laire sing hamil niku apike napa selamatan napa selamatan 7 bulan. Apike kapan dina selamatane? Sesuai dina laire sing hamil, berarti wetone ibune 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 dina lahir
kuping tangan adzan, kuping kiwa iqamah, karo setelah itu dadane diusap-usap. Sing dibaca adalah ki bapak sawise kuping tangan kanan adzan, kuping kiri iqamah, bar niku bayane digendong, dadane diusap-usap karo diwacana surah Al-Qur'an namanya surah Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansub wa ila rabbika. Kepen mengko gede bocah segala urusan dipermudah karo Gusti. Alhamdulillah. Pelajaran hari pertama lahir kan niku kuping tangan kuping kiwa adzan iqamah, bacakan suratan Al-Qur'an nggih. Lajeng apa? Pitung dina lahire ana rezeki kekah. Ayu hasina ismahu, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Nama sing apik sing bagus jenengi baik ulinuha. Emok imut-imut banget. Imut-imut kayak marmut mundarane pasti luar biasa. ULINNUH pas tulisannya pas. Liulinuha satu kalimat artinya adalah insyaallah ulinuha orang-orang yang berakal. Allahumma. Jadi ya ulinuha itu adalah nama panggung. Kan kayak Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Mas Said, kaya Sunan Bonang nama aslinya Sayyid Makhtum Ibrahim, kaya Sunan Gresik nama aslinya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, termasuk ulinuha, termasuk Joko Tingkir. Joko Tingkir itu kan nama aslinya sinten Sultan Hadiwi Joyo. Ulinuha juga nama panggung, nama aslinya Michael Jackson. Ulinuha orang-orang yang berakal. Monggo dijenenge sing apik, dijenenge sing bagus, dijenenge sing sae. Monggo Mas nyong jenenge bocah versi Jawa bisa dijenengi siapa Mas? Versi Jawa Tulen. Oke, anak saya tak paringi jeneng Bagaskara, artinya apa? Srengenge. Apa maning? Anak wadone nyong tak jenengi Kartika. Kartika artinya bintang. Anak kula tak jenengi Sasi. Sasi artinya apa? Sasi artinya bulan. Monggo Chandra bulan. Anak lanang tak jenengi siapa Mas? Apike terserah. Tak jenengi Hesti. Anak wadon Hesti. Hesti artinya gajah. Lane wong jeneng Hesti rata-rata lemu-lemu. Rata-rata lemu gemoy-gemoy. Wis pokoke apik banget. Hesti ku artinya gajah cara zaman dulu. Anak lanang tak jenengi siapa Mas? Terserah. Sardula. Sardula artinya macan. Apa maning? Anak lanang tak jenengi siapa Mas? Tak jenengi Turangga. Turangga artinya jaran. Apa maning? Anak lanang tak jenengi Handaka. Handaka artinya banteng. Handoko. Handoko artinya banteng. Nah, Pak Handoko berarti artinya Pak banteng. Nggih, monggo terserah. Mentalnya kayak banteng, trengginas, akas dan berkuah, litas mentalnya luar biasa. Niku monggo, bahasa Jawa mangga, bahasa Arab terserah. Tapi tolong kudu ngerti artine. Soalnya Kanjeng Nabi juga memperhatikan bab nama. Kanjeng Nabi lagi meres susu kambing, ono sahabat berdatangan, nawani oleh Kanjeng Nabi nawani karo sahabat, wahai sahabat, nggih Rasulullah, adakah di antara kalian sing ngrewangi aku meres susu mendo susu kambing ini? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Man anta? Ditakoni karo Kanjeng Nabi, kamu siapa? Oh nama saya Hajarun. Sopo? Hajarun. Ojo kowe Hajarun. Kenapa Rasulullah jangan saya? Hajarun artine watu, mengko susune ora metu. Saya ya Rasulullah. Man anta? Kamu siapa? Nama saya Murrah. Sopo? Murrah. Aja kowe Murrah. Lho napa Rasulullah? Murrah artine pahit, mengko susune rasane. Saya mawon Rasulullah. Kowe sapa? Man anta? Nama saya Sahal. Sapa? Sahal. Lah wis Sahal bae Sahal. Wis ngene. Kowe sing meres susu kambing, karena Sahal itu artinya mudah. Kowe sing meres ben mengko susune metune gampang. Kaya jenenge Sahal artine gampang. Terserah, yang penting jenengan memberi nama anak. Bat pitung dina bocah napa? Yang mengandung makna dan arti yang baik, arti yang bagus, karena nama adalah doa. Anak rezeki pitung dina lere bocah. Apa Bu? Bocahe akeko. Anak lanang wedhus loro, anak wadon wedhus siji. Mas nyung urung ana rezeki nang pitung dinane mengko nang 14 dinane. Urung ana rezeki bae Mas kapan ya mengko nang selikur dinane. Urung ana bae mengko rosan deleng tanggalan.
kapanpun boleh, yang penting kita mampu, monggo. Akikah urusane wong tua maring anak-anak, terima beres. Urusane wong tua maring bocah kapanpun monggo. Ana rezeki mangga dilakoni, urungan wong nyatane urung mangga terserah nggih niku. Oh kaya niku iya. Nomor loro setelah dijenengi sing apik, nomor 2 adalah mulang agama, terutama Quran. Minimal lebu mulang bocah, mulang anak suratul Fatihah. Kenapa? Mengko bocah mukallaf mumayyiz akil balik maca Fatihah sedina sewengine wajibe ping 17. Itu baru yang wajib, urung tambahane. Dene sing wajib 17 lha. Subuh Fatihah pindho, duhur Fatihah ping 4, asar ping 4, maghrib ping 3, isya ping 4. Ini baru yang wajib dalam sholatnya. Fatihah diwaca. Wong tua mulang maring bocah yuna belajar ketika balita Bismillahirrahmanirrahim. Yuna alhamdulillahirabbil. Wong tua mulang maring bocah mongko bocah lannya Fatihah, bocah pinter Fatihah, engko bakal sholat. Imam waktu nih bocah maca Fatihah sedina sewengi ping 17. Urung ketambahan qobliyah ba'diyah, urung ketambahan duha, tambahan istiqoroh, tambahan hajat, tahajud dan sebagainya. Berendonga Fatihah maning kirim wong tua Fatihah maning selama bocah lesane lidai maca Fatihah, teles lambene, teles lidai. Selama itu juga wong tua nang alam kubur seneng mergane ilmu sing manfaat dan waladin sholihin yad'ulah Allahumma. Tapi setelah diulang Fatihah dewek nang wong tua pasrahaken karo kiai. Mergane Quran mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dalan sing lempeng sing kepriwe? Dalane siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Berarti sapa? Jalannya para guru-guru kita terdahulu yang ilmu sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Loh nggih, kita ono bendera NU, PBNU, tingkat desa namanya ranting, tingkat kecamatan namanya MWCNU tawa PAC, tingkat kabupaten ada yang namanya PCNU, tingkat gubernuran, tingkat provinsi namanya PWNU, tingkat pusat namanya PBNU. Bagus Dur misalkan, Bagus Dur ilmune dari siapa? Banyak guru beliau, cuma saya matur beberapa seketik dari sanad beliau, dari ayahnya yang namanya Mbah Wahid Hashim. Bahwa dari siapa? Dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari siapa Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Dari gurunipun, romonipun yang namanya Mbah Asy'ari. Dari siapa? Dari Mbah Asy'ari niku? Dari Mbah Khairon Bagareng Purwodadi. Dari siapa? Dari Sayyid Abdul Halim, Syekh Abdul Wahid dulu, Syekh Abdul Wahid Solo 3. Dari siapa? Syekh Abdul Halim Boyolali. Dari siapa? Mbah Sofyan Tuban. Dari siapa? Mbah Jabar Tuban. Dari siapa? Pangeran Sambulasem. Dari siapa? Pangeran Benowo. Dari siapa? Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Dari siapa? Raden Mas Ainjeng Sunan Kalijogo. Kalijogo dari siapa? Dari ingkang guru naminipun Mbah Makhtum Ibrahim Sunan Bonang. Dari siapa? Mbah Raden Rahmatullah Surabaya Sunan Ngampel Enggeng Romo. Dari siapa? Dari Enggeng Romo Sayyid Maulana Malik Ibrahim Samarakondi Sunan Gresik. Dari siapa? Dari Enggeng Romo Sayyid Jamaluddin Al Husain Al Kabir Syekh Jumadil Kubro. Ilmunya sampai kepada atas terus, sampai kepada Sayyid Ali Uraidi, sampai kepada Sayyid Ja'far Shadiq, sampai kepada Sayyid Muhammad An-Naqib, sampai kepada Sayyid Ali Zainal Abidin, sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyid Dina Ali, sampai kepada sinten baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Quran saja mengatakan bahwa kita mendoakan orang-orang terdahulu kita. Mulai barokah Pak Untung, Pak Polisi, Satlantas hebat mencetak anak yang setelah dikhitan pintar Quran, apal Quran, mempeng salate, bagus akhlake, insyaallah cetha welo-welo, keluarga besar Bobo Untung, keluarga sakinah mawaddah rahmah barokah, anak-anak soleh-soleh di kebun gede wonten pundi Bantar Bolang keluberan berkah Al-Qur'an barokah Fatihah amin Allahumma. Luar biasa alamate anak soleh-soleh sing petang perkara. Grup nopo Mas namine?
Fatah, luar biasa. Fatah, muga-muga tambah berkah. Allahumma. Monggo sarang-sarang mas vokalis kita derek-derek munsyid kita derek-derek luar biasa untuk memandangna sholawat ben sholawat cetar membahana mendunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamate anak saleh iku papat badane mukmin anut ing syariat sepisan lisane alus omongane kapindho mulyaken ing wong tuane sepisan lisane alus omongane kapindho mulyaken ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al jahi wa darati arfat yaji syariat alamate anak saleh iku papat sawise mukmin anut ing syariat sepisan lisane alus omongane kapindho mulyaken ing wong tuane sepisan lisane alus omongane kapindho mulyaken ing wong tuane kaping telu asih ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al jahi wa darati diwal karami. Endingnya adalah ono setane wong tua pengen diswargakna anak ono matine wong tenang alam barzah anak-anak pada gelem kirim dong ngaziarah kub lebih dulu kan orang tua sedurung teng mriko nggih napa nggih jenengan nek ziarah kubur sing diwaca napa Yasin, tahlil, sholawat. Al Habib Umar Mutahhar dawu dari guru-gurunya
dari guru-gurunya kula jenengan nek mangkat ziarah kubur sedurung maca Yasin dan sebagainya sing diwaca lenggah grok sing diwaca adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis tambahi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum niku diwaca ping 7 tapi tolong aja kebanteran nek kebanteran dadi ini yukayuku tume perhutani yukayumu nggih ya hayyu ya qayyum diwaca ping 7 lenggah maca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin kemudian sing dibaca napa ya hayyu ya qayyumipun diwaca ping 7 bar niku monggo jenengan ila hadratin Nabi Mustafa monggo Yasin monggo Fatihah monggo niku saking para guru-guruku kula guru-guru kita mulane siratal ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat menapa berarti kita ngikut guru-guru kita ngikut kiai-kiai kita yang ilmunya sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah jenengan kau perkara rezeki rada kangelan badhe salat subuh jenengan maca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 129 jenengan kau putrane anak wadon urung bojo-bojo Mas Ulin tulunglah delah anake nyong wadu anak wadone nyong jan urung bojo-bojo urung ana sing wani nembung pripun Mas Ulin ibu kudu gelem tirakat maca ya latif 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 bar salat bar tahajud umpama diwaca ya latif ora akeh ping 10.000 ora kuat lah ya latif ping 10.000 meniku paling-paling rong jam pak lenjenengan ibu-ibu mangkat bar maghrib nonton TV nyakel remote nonton Ikatan Cinta be mantep rong jam 3 jam dolanan setan gepeng HP deleng pokoknya ora ana wong dolanan TikTok sedelen niku mboten nonton karepe tambah tanduk rong jam 3 jam ora kerasa temen lagi masak guyu-guyu lakak-lakak gemi lakak-lakak ora ngerti jebule anu mendoane apa-apane pada geseng kabeh ketungkul fokus ndelengi TikTok nggih ini kedolanan TikTok lah dolanan TikTokan apa wis mah lan jenengan mriyatine bocah rong jam kabotan mriyatine bocah rong jam kabotan wong dene ndeleng TikTok pe rong jam 3 jam mantep berarti luwih larang TikTok daripada anak wadone nggih nirakati TikTok pe mantep 3 jam gua mriyatine bocah jere rong jam jawabane lah jadi jawabannya apa? Lah ya latif ping 10.000 ngendikane Romo Kyai Haji Khalwani Berjan Purworejo niku guru-guru kita ketularan berkah para alim para alimah para kiai para bunyai Allahumma ya rabbal nek rezeki napa bar salat subuh sing diwaca napa ya latif ping pira 129 lah gampang datangnya jodoh sing diwaca napa ibu mriyatine bocahe sing diwaca ya latif ping pira 10.000 ya latif bapak saking ngantuke Maryati ya Allah nggih kula jenengan kersane keluperan berkah para wali-waline Allah ben mantap monggo ndonga sarang-sarang sing mantep sing khusus sing yakin nyuwun karo Gusti bismillahirrahmanirrahim monggo Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri Allahumma ubat
bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat, muga-muga diparingi selamat. Apa lagi Bu nggih? Niku saking Badalhar waktu congol Magelang wali nih Gusti. Nek boten apal kali nada. Allahumma ubat-ubat, bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubat, muga-muga paringi selamat. Allahumma katra gitri, sugi sapi, sugi pari. Allahumma katra gitri, sugi bebek, sugi meri. Nggih. Bapak nek esuk-esuk kurungan wedang siiran ibune men krungu. Allahumma gadra kitri ranana wedang ora nana kopi. Ibune nang dapur semaur. Allahumma gadra kitri wong duit belanja urung di. Wis pokoke lah muga-muga barokah. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muga-muga masyarakat kebun gede paring ono selamat dunya akhirat mulya dunya akhirat keluberan berkah dari Allah saking baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatana qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fitinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina najatan minan nar wa la'afidil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasakan sholawatan malik kalian grup hadir sing tudurur Al-Fatah muga-muga tambah barokah. Amin. Allahumma menika hasil sedekah untuk TPQ At-Taqwa 3.682.000 rupiah. Saya ulangi, sedekah menika 3.682.000 rupiah. Muga-muga barokah. Allahumma kepatula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.